impersonal ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତା କାରଣ ହଉଛି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କବିତାକୁ ହିଁ ତା ପରେ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କବିତା ପଢିଲା ସମୟରେ କବି କଥା ତମେ ଭାବନି କବିତା ଗୋଟେ ପଢିଲା ସମୟରେ ଆମେ କବିଙ୍କ କଥା କବିର ଜୀବନ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଗୋଟେ କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କବିର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ କି ଇଲିୟଟ କହିଲେ ନା କବିତା ପଢ ଯଦି ଭଲ କବିତା ତାହେଲେ ସେ ଭଲ କବି ବୋଲିକି ଜଣେ ଭଲ କବିତା ଲେଖିବେ ସେଟା ନାହିଁ ଇଲିୟଟ ଜଣେ ଭଲ କବି କାରଣ ସେ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି ସବୁ କବି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ସବୁ କବିତା ଭଲ ନୁହେଁ କିଟ୍ସର ସବୁ କବିତା ଭଲ ନାହିଁ ଇଲିୟଟର ସବୁ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ନ ଛୁଇଁପାରେ କିଛି କବିତା ବହୁତ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କବିର ଜୀବନ ଆମେ କେତେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଆମେ କବି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଆସିଲାଣି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ଆସିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହୁଛି କବି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଜାଣୁ ହୋମୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଜାଣୁ ହୋମୱାର୍କ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଇଲିଆଡ ଓଡିଶୀ ଲେଖିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି ମାନେ ସେଟା ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର ନାଁରେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଥିଲେ କବିର ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଜୀବନ କଥା ଆସେ ଯେ ଜୀବନୀ ଜାଣିବା ଉଚିତ କବି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବା ଇଲିୟଟ କହିଲେ ନା ଜୀବନୀ କବିତାକୁ ଦେଖ କବିତା ଯଦି ଭଲ ତାହେଲେ ଭଲ କବିତାରେ ଉପମା କେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି କବିତାର ଧାଡି କେମିତି ପ୍ରଥମ ଧାଡିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିକୁ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରୁ ତୃତୀୟ ଧାଡିକୁ ଆସୁଛି ଏସବୁ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଭାଷା କେମିତି ଆଉ କବି କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜମ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ସେମାନେ କହିଲେ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ସେମାନେ କବିତା ଉପରେ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧାରଣା କବି ବିଷୟରେ ଟେକ୍ସଟ କବିତା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିକୁ ତାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଅଲଗା କରି ଚିନ୍ତା କରି ହେବ କି ଆମେ ଆମକୁ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପରିବେଶରୁ ଅଲଗା କରି ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ନା କେତେ ଜଣ କହିବେ ହେଇପାରିବନି ଆମର ପରିବାର ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଆମର ଦେଶ ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷର ପରିଚୟଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ ବହୁବିଧ ପରିଚୟ ମଣିଷ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ କେବଳ କବିତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କବିର ତାର ପରିବେଶ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶୀ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ABCD କରି କୁହାଯାଏ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଥର ବେଷ୍ଟ କବିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ ଥିଲା ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ଆମେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲୁ କିଡ୍ସଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବାହା ହେଇ ପାରିଲେନି ଏନି ବ୍ରାଉନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ମାନେ କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ କିପର କିଡ୍ସର ବାପା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ କିପର ଘୋଡା ଶାଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀକ ଲାଟିନ ଜଣା ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଲୋଚକ ମାନେ
किड्स को बहुत समालोचना कर मैंने अनेक समय किछिटा प्रबंध बाढ़ला बेनामी 6टा प्रबंध जो थे कि से किड्स गोटे कवि हबार आस्पर्धा केमती रखिछथि गोटे साधारण निम्न वर्ग रु आसी गोटे कवि हबार गोटे आस्पर्धा से स्कॉलर नहंती पुणी कहले जे बापा स्टेबल कीपर से केमती हे परिबे ग्रीक लैटिन न जानि कि केमती कवि हे परिबे एई व्यवस्था छिला से समय किंतु इलियट परे परे जेते कहले ना नूतन समालोचक माने केवल टेक्स्ट किंतु ता एटा किछि वर्ष रहला परे पुणी बदली गला जेते आसिले माने बुक बे ए बी सी आपले कहबे माने प्रथमे ऑथर बेस्ड तापरे बुक बैक्स बाय टेक्स्ट बैक्स कविता सर्वस्व कवि सर्वस्व कविता सर्वस्व एबे आसिले पाठ सी क्रिटिक पाठक जे कविता पाठ करछि इज एन इनोसेंट रीडर आमे जेतरे कविता पढुछु जे कोनसी कविता आमे कोन अति गोटे निरीह पाठक क्या गोटे कवि गोटे गोटे व्यक्ति सत्ता नै कि मु जेतरे गोटे कविता पढुछि को कालखंड रे मु कविता पढुछि से कविता मते केमति शुछि आगो केमति शुइछला षष्ठदश माने षष्ठदश शताब्दी कवि शेक्सपियर बंचितला समय तांको कविता तांको नाटक सब केमती चर्चित होतला आ एबे सेटा केमती चर्चित होछि तांको सोनेट्स जा लिखिसंती तांको नाटक मान करे जो सब कविता सब अछि से सब आमे केमती चर्चा करूछु तांको चरित्र मान को आमे केमती देखुछु साइलॉक गोटे जीव माने ताको गुरुन्य चरित्र मार्चेंट ऑफ वेनिस गोटे जो नाटक लिखिले सेठिरे से ए समय रे साइलॉक गोटे जीव हिसाब रे गोटे गुरुन्य चरित्र छिला किंतु 20 शताब्दी आसला बेलको जेतेबेले माने यहूदी माने लक्ष लक्ष संख्या रे मृत्युवरण कले हिटलर के द्वारा हॉलोकॉस्ट आसिला द्वितीय विश्व युद्ध पर समय रे से गोटे बहुत माने से चरित्र गोटे जमती विवर्तन घटिला आम तापर गोटे घृण्य चरित्र कि रहिलानी समस्तंकर दया भाव आसिला करुणा भाव आसिला समस्ते से चरित्र को भल पाइले से कहले ना से गोटे निंदित चरित्र सेमती हेबा उचित नुहे आम गोटे नुआ आखिरे जेमती से देखिले हेमलेट जो समस्या हेमलेट रो सेटा कोन हमर समस्या नुहे हेमलेट स्कॉलर से विटेनबर्ग को पाठ पढ़िया को जाई छे यूनिवर्सिटी रू पाठ पढ़ी आसला बेलको देखला जे बापा मरि जाइछन्ते बापा को मारि दैछन्ते निजर काका आ काका मारि देके बापा को तक मां को बाहाइछन्ते आ बापा जो आत्मा तांको कहूची तू प्रतिशोध ले हेमलेट रो समस्या रही से कहले मो प्रतिशोध नेबी से कहला जे मोर आ मो काका भीतर विभेद कोन रहइबो मो मध्ययुगीय चिंता नहीं करी मोर काका जे कि तमने क्लॉडियस से अछन मध्ययुगीय चिंताधारा जोठी के ए जो कन्स्पिरेसी रहिबो कूटनीति रहिबो ए सब मु करि परिबेनी मु एम स्कॉलर मु मारी परिबेनी से गोटे ओकेजन आस्थिला मारिया पई जेतेबेले क्लॉडियस तांकर अंकल गोटे प्रार्थना करछन्ते मारी दे सांते कहले हेमलेट किंतु कहले ना मु मारी परिबेनी मो आउ ता भीतर विवेच कोन हला आई एम ए विटेनबर्ग स्कॉलर टू बी और नॉट टू बी दैट्स द क्वेश्चन माने आमे निजको भाग्य और दास हिसाब रे निजको ग्रहण करि देबा ना भाग्य विरुद्ध रे निज स्वर उत्तोलन करबा एटा हेमलेट रो समस्या अब एई षष्ठादश शताब्दी रे लिखित एई नाटक एई जो माने बीज वाक्य कह जीवो to be or not to be that's the question whether it is nobler in mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or take arms against it এটা আমার সমস্যা
आम आधुनिक मनीष विंश शता एकविंश शताब्दी रे यही समस्या सब बेले आस भाग्य को निंदिक आम रहा ना भाग्य विरुद्ध रे संग्राम करवा परिस्थिति विरुद्ध रे संग्राम करियो भाग्य गोटे अदृश्य शक्ति हो पारे कि आम आमको घेरी रही जो शक्ति अदृश्य शक्ति सेटा समाज रे अछंती व्यक्ति भाव रे अछंती परिवेश भाव रे अछंती से हिसाब रे आमे केमती बंचिबा गोटे आधुनिक मनीष जुग जंत्रणा को माने परिप्रकाश करिया पई हेमलेट भलिया गोटे नाटक माने आम आखिर आगे आसे गोटे विंश शताब्दी गोटे प्रसिद्ध पोलैंड गोटे प्रसिद्ध समालोचक जान कट JANKOTT से बही लिखिले शेक्सपियर आवर कंटेम्पोरारी से कहले